Hello listeners, welcome to program number 53. Minggu yang lalu, kita merayakan hari Natal dengan kawan-kawan kita bersama keluarga Scott dan keluarga Rossi. Nah, sekarang minggu pertama tahun baru. Dan pada waktu ini, semua toko besar di Sydney selalu mengadakan obral. Helen telah mengajak Lucia menemaninya ke kota untuk mencoba membeli pakaian yang murah. Marilah kita mengikuti mereka. Phew, it's crowded in here. Yes, it is. Look, there are some nice shoes here, Helen. Gosh, they're cheap. Yes, they are cheap. But I don't like the color. It's too bright. Yes, it is. What about these? Yes, these are better. I'll try them on. They look nicer, I think. Yes, they do. Saudara pendengar, ketika Lucia dan Helen berbicara mengenai toko dan sepatu murah, masing-masing mengucapkan kalimat positif dan orang yang diajak bicara setuju. Kalau kita setuju dengan sebuah kalimat positif, kita mulai dengan kata yes. Sekarang, saudara hendaknya setuju dengan kalimat berikut. Ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. It's crowded in here. Yes, it is. They're cheap. Yes, they are. The color's too bright. Yes, it is. They're nicer. Yes, they are. Saudara pendengar, hari ini kami ingin supaya saudara berlatih memakai berbagai cara menyetujui sesuatu dan menyatakan tidak sependapat mengenai sesuatu. Saudara masih ingat tentunya bagaimana kita mengharapkan persetujuan dari seseorang dengan memakai question tags pada bagian akhir kalimat. Coba dengarkan sekali lagi kalimat berita tadi, tetapi kali ini akan ditambah dengan question tag pada akhir kalimat. Saudara diminta menyetujui apa yang dikatakan Helen dan Lucia. It's crowded in here, isn't it? Apakah tadi saudara mengatakan? Yes, it is. Baiklah. Sekarang lanjutkan. Jawablah dengan menyetujui Helen dan Lucia. These shoes are cheap, aren't they? Yes, they are. The color's too bright, isn't it? Yes, it is. They're nicer, aren't they? Yes, they are. Baiklah. Saudara pendengar, sekarang mari kita berlatih menyatakan persetujuan dengan kalimat menyangkal. Dalam bahasa Inggris, kalau kita memberikan jawaban, kita mulai dengan no. Coba dengarkan contohnya dahulu. This dress isn't expensive. No, it isn't. Apakah saudara perhatikan bahwa meskipun Lucia setuju dengan Helen, dia memulai jawabannya dengan kata no, karena kata kerja isn't bersifat menyangkal. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. It doesn't look big enough. No, it doesn't. Sekarang coba latih memberikan jawaban yang menyetujui kalimat menyangkal yang diucapkan Helen. Coba ulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. This dress isn't expensive. No, it isn't. It doesn't look big enough. No, it doesn't. It isn't very quiet in here. No, it isn't. Sekarang kita tambahkan question tag
untuk mendapatkan persetujuan. Coba ulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. This dress isn't expensive, is it? No, it isn't. It doesn't look big enough, does it? No, it doesn't. It isn't very quiet in here, is it? No, it isn't. Kadang-kadang, pada akhir jawaban yang menyatakan persetujuan, ditambahkan sebuah question tag. Look at this dress, Lucia. It's pretty, isn't it? Yes, it is, isn't it? Seperti sudah saudara ketahui, question tag meminta persetujuan. Tetapi kita tidak perlu menjawab question tag terakhir ini, karena itu hanya merupakan tambahan atas jawaban kita yang bersifat menyetujui. Coba ulangi beberapa dari jawaban tadi yang menandakan setuju. Ucapkanlah sesudah Lucia. It's pretty, isn't it? Yes, it is, isn't it? It looks nice, doesn't it? Yes, it does, doesn't it? Green is a nice color, isn't it? Yes, it is, isn't it? Sekarang, beberapa persetujuan terhadap kalimat menyangkal. Tambahkanlah pada akhir jawaban saudara sebuah question tag. Coba ulangi sesudah Lucia. It doesn't look big enough, does it? No, it doesn't, does it? This dress isn't expensive, is it? No, it isn't, is it? It isn't very quiet in here, is it? No, it isn't, is it? Saudara pendengar, seringkali kita ingin tidak menyetujui apa yang dikatakan seseorang, dan ada banyak cara untuk berbuat demikian. Pertama-tama, marilah kita berlatih dengan cara yang sederhana untuk tidak sependapat dengan seseorang. Coba dengarkan Helen dan Lucia. Mereka sudah selesai berbelanja, dan mereka sedang minum kopi di kota. You know, Helen, English is very hard. No, it isn't. I make a lot of mistakes. No, you don't. Your English is good. I think my English is bad. No, it isn't. Apakah saudara perhatikan bahwa ketika Helen tidak setuju dengan kalimat berita yang diucapkan Lucia itu, Helen memulai jawabannya dengan no? Coba latih beberapa dari kalimat tadi sesudah Helen. English is very hard. No, it isn't. I make a lot of mistakes. No, you don't. My English is bad. No, it isn't. Dan tentu saja, kalau kita ingin menyatakan bahwa kita tidak setuju dengan sebuah kalimat menyangkal, kita harus mulai dengan yes. Coba dengarkan beberapa contoh dari Helen dan Lucia. I can't speak English well. Yes, you can. Kita mengatakan yes karena kata kerja can bersifat mengiyakan. Coba dengarkan lagi. And Mama isn't learning fast enough. Yes, she is. Saudara pendengar, coba latih menyatakan tidak setuju dengan kalimat menyangkal berikut. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Helen. I can't speak English well. Yes, you can. Mama isn't learning fast enough. Yes, she is. Nah, mari kita teruskan latihan ini. Ada beberapa yang belum pernah saudara dengar. Berusahalah memilih kata kerja yang betul dalam jawaban pendek saudara.
Jangan lupa bahwa saudara tidak setuju dengan kalimat yang saudara dengar. You weren't at home yesterday. Yes, I was. You didn't switch the radio off. Yes, I did. Paul doesn't work very hard. Yes, he does. Baiklah. Sekarang, mari kita berlatih menyetujui baik kalimat berita maupun kalimat menyangkal. Jangan lupa, saudara-saudara, kalau saudara setuju dengan sebuah kalimat berita, saudara mulai dengan yes. Dan kalau saudara setuju dengan sebuah kalimat menyangkal, saudara mulai dengan no. Coba ulangi jawaban yang betul sesudah Helen. Siap, saudara? This is expensive. Yes, it is. It isn't a very nice color. No, it isn't. That looks nice. Yes, it does. You didn't spend much money. No, I didn't. Sekarang, saudara hendaknya menyatakan tidak setuju dengan kalimat berita dan kalimat menyangkal berikut ini. Kalau saudara tidak setuju dengan kalimat berita atau yang mengiyakan, saudara mulai dengan no. Dan kalau saudara tidak setuju dengan kalimat menyangkal, saudara mulai dengan yes. Coba dengarkan dulu dua contoh ini. My English is bad. No, it isn't. You weren't at home yesterday. Yes, I was. Sekarang giliran saudara. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Helen. My English is bad. No, it isn't. You weren't at home yesterday. Yes, I was. You didn't switch the radio off. Yes, I did. I can't speak English well. Yes, you can. I spent too much money. No, you didn't. Saudara pendengar, seringkali kita ingin menyetujui sesuatu dengan cara lain. Misalnya, pada bagian akhir sebuah kalimat berita, kita sering memakai kata to, artinya dalam bahasa Indonesia, juga. Coba dengarkan Mr. and Mrs. Scott berbicara berdua. Mereka sedang berbicara mengenai ruangan baru yang telah dibangun oleh Mr. Scott di rumahnya. I like the new room. I like it too. Kalimat berita yang diucapkan Mr. Scott itu seperti kalimat berita yang diucapkan Mrs. Scott. Dalam bahasa Inggris sehari-hari, Mr. Scott dapat berkata, I do too. Itu adalah kalimat berita yang pendek. Coba dengarkan lagi. I like the new room. I do too. Perhatikanlah bahwa kalau kita membuat kalimat pendek dengan to, kita memakai kata kerja yang selalu digunakan dalam jawaban singkat. Coba dengarkan beberapa contoh lagi. I'm going to use it a lot. I am too. Helen likes it. Chris does too. Coba dengarkan cara mengucapkan kata to. Two. Two. Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Mrs. Scott. Kemudian, buatlah kalimat pendek yang mulai dengan I dan berakhir dengan kata to. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah Mr. Scott. I like the new room. I do too. I'm going to use it a lot.
I am too. Helen and I will spend a lot of time there. I will too. Coba saudara latih beberapa kalimat pendek lagi dengan kata to. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Mr. Scott. I like it. I do too. I can use it. I can too. I'll paint it. I will too. I've cleaned it. I have too. Baiklah. Kalau kita ingin menambahkan sebuah kalimat berita yang hampir sama pada sebuah kalimat menyangkal, kita memakai kata yang lain. Dengarkanlah. I haven't seen that film. I haven't seen it either. I haven't either. Kata yang baru ialah Either. Either. atau kita dapat mengucapkannya sebagai berikut. Either. Either. Tidak menjadi soal apakah kita mengucapkannya menurut contoh yang pertama atau yang kedua. Dalam latihan hari ini, kita akan mengucapkannya Either. Oh ya, saudara pendengar, kata either adalah kebalikan dari kata to. Perhatikanlah bahwa kata itu dipakai dengan kata kerja yang bersifat menyangkal. Coba dengarkan. I haven't seen that film. I haven't either. I don't want to see it. I don't either. Sekarang, marilah kita berlatih membuat kalimat menyangkal yang memakai either. Coba dengarkan Mr. Scott. Kemudian, coba buat sebuah kalimat menyangkal seperti yang dibuat Mr. Scott. Sesudah itu, ulangilah jawaban yang betul sesudah Mrs. Scott. I haven't seen that film. I haven't either. I don't want to see it. I don't either. I don't like westerns. I don't either. Dalam latihan ini, kita akan menggabungkan kalimat berita dengan kalimat menyangkal. Kalau saudara mendengar kalimat berita, saudara hendaknya menjawab secara singkat dengan memakai to. Kalau saudara mendengar kalimat menyangkal, saudara hendaknya menjawab secara singkat dengan memakai either. Coba dengarkan dulu dua buah contoh. Helen bought some new clothes yesterday. Lucia did too. Helen didn't buy any shoes. Lucia didn't either. Sekarang mulailah. Terangkanlah mengenai Lucia. Ulangilah jawaban yang betul sesudah Mrs. Scott. Helen bought some new clothes yesterday. Lucia did too. Helen looked at some shoes. Lucia did too. Helen didn't buy any shoes. Lucia didn't either. Helen doesn't like brown shoes. Lucia doesn't either. Helen's going to shop again tomorrow. Lucia is too. Sekarang, marilah kita pelajari beberapa ungkapan yang menyatakan persetujuan dan menyatakan tidak sependapat. Pertama-tama, coba dengarkan Jane dan ayahnya, Mr. Scott. Jane sedang membantu ayahnya di halaman. Mr. Scott sedang menanam tomat. You know, Dad, life in the country is easier than life in the city, isn't it? It certainly is.
And it's quieter in the country. That's right. Country people are very friendly. You're absolutely right. Country life is better in many ways. I couldn't agree more. Saudara pendengar, Mr. Scott tadi memakai beberapa ungkapan yang berlainan untuk menyetujui apa yang dikatakan Jane. Coba dengarkan lagi. It certainly is. Artinya, memang. That's right. Artinya, benar. You're absolutely right. Artinya, saudara benar sekali. I couldn't agree more. Artinya, saya setuju sekali. Nah, sekarang giliran saudara untuk memakai beberapa dari ungkapan yang menyatakan persetujuan seperti yang sudah saudara dengar tadi. Coba ulangi sesudah Mr. Scott. Life in the country is easier than life in the city. It certainly is. It's quieter in the country. That's right. Country people are very friendly. You're absolutely right. Country life is better in many ways. I couldn't agree more. Coba ucapkan yang terakhir tadi sesudah Mr. Scott. I couldn't agree more. Saudara pendengar, tentu saja lebih mudah bagi kita untuk setuju dengan seseorang daripada kalau kita tidak setuju, bukan? Kalau kita tidak setuju dengan seseorang, kita harus berhati-hati supaya kita selalu kedengaran sopan. Dalam bahasa Inggris, ada sejumlah ungkapan yang menolong kita berbuat demikian. Coba dengarkan Jane dan Mr. Scott. Mereka sedang duduk di halaman sambil minum limun. That's good. I'm hot. You know, Jane, Helen got a card from Chris yesterday. I don't think she did. I know Mum had a card. You may be right, but Helen was opening an envelope from Indonesia when I came home. Oh, that was a letter from Iwan. Apakah saudara perhatikan cara Jane dan Mr. Scott berselisih pendapat? Jane berkata, I don't think she did. dan Mr. Scott berkata, You may be right, but... coba ulangi ungkapan-ungkapan tadi. I don't think she did. You may be right, but... Artinya dalam bahasa Indonesia, mungkin saudara benar. Dan ungkapan, I don't think she did, artinya, saya kira tidak. Coba latih beberapa ungkapan lagi yang dipakai kalau kita ingin tidak menyetujui pendapat seseorang secara halus. Yang pertama ialah, I'm afraid I don't agree. Artinya, maaf, saya tidak setuju. Coba ulangi sesudah Jane. I'm afraid I don't agree. Dan I don't think that's right, artinya, saya kira hal itu tidak benar. Atau menurut hemat saya, hal itu tidak benar. Coba ulangi sesudah Jane. I don't think that's right. Kadang-kadang, kalimat berita yang menyatakan tidak sependapat dimulai dengan ungkapan, Are you sure? Yang berarti, apakah saudara yakin? Coba dengarkan Jane dan ulangilah. Are you sure? Sekarang, Jane akan memakai ungkapan tadi untuk menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Coba dengarkan. Helen got a letter from Chris this morning. Are you sure? Dan coba dengarkan cara lain yang sering pula dipakai untuk tidak sependapat dengan seseorang secara halus. Helen got a letter from Chris this morning. Did she? I thought Mum got one. I thought artinya dalam bahasa Indonesia, saya kira. Sekarang kita akan berlatih memakai cara-cara yang baru saudara dengar tadi untuk menyatakan tidak setuju. Jane dan ibunya sedang di dapur. Mrs. Scott sedang menyiapkan makan malam
sambil bercakap-cakap dengan Jane. Coba dengarkan, kemudian ulangilah apa yang dikatakan Mrs. Scott. I was talking to Dad a few minutes ago in the garden. He thinks country life is better than city life. I'm afraid I don't agree. He thinks the country is quieter than the city. I don't think it is. Dad says country people are very friendly. I think city people are more friendly. The life is easier than in the city. I don't think that's right. Sekarang kita akan mengunjungi rumah keluarga Scott pada waktu makan pagi. Mrs. Scott sedang membuat kopi dan Helen sedang mengatur meja. Mr. Scott sedang membaca surat kabar. The coffee smells delicious. I love coffee for breakfast. I do too. I really don't like tea for breakfast. I don't either. Hey, look at this. What? In the paper, there's a house here. It's in the city. Look, it's very expensive. I don't think it's expensive. All houses are expensive these days. I'm afraid I don't agree. In the country, houses aren't as expensive as they are in the city. I don't think that's right. I read something in the paper recently. The paper said houses are expensive everywhere. Well, we've just come from the country, and the houses there were quite cheap. You may be right, but Don't argue with your father, Helen. He knows. After all, he is a builder. of course. I wonder what Chris and Ewan are doing. I'm missing them. I am too. I haven't had a really long letter from Chris yet. I haven't either. I suppose he's busy. Busy? I'm sure he isn't. He's having a holiday. Ya, saudara-saudara, Chris dan Iwan masih bersama saudara di Indonesia. Saya yakin mereka sangat senang di sana. Nah, saudara pendengar, jangan lupa membaca bagian kedua dalam buku saudara. Dan jangan lupa juga mempelajari bagian pertama dari pelajaran 54 sebelum siaran berikut. Dan sekarang, goodbye listeners.